बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम 9th क्लास के लेसन नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सौतेली बहन थीं और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थीं। ये उन अव्वलीन में से थीं जो ईमान लाए। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत की। कंपेनियन कहते हैं साथी को, माइग्रेटेड कहते हैं हिजरत की। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his close companion हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारान को पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिजरत के बारे में मालूम हुआ। माइग्रेशन कहते हैं हिजरत को, ट्राइब्स कहते हैं कबाइल को। दे गोट फरियस, तो वो बरहम हो गए। फरियस कहते हैं शदीद गुस्से में आना। द चीफ्स वर डिटरमाइंड मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, सरदारान उनको ढूंढने में पहले से ज़्यादा पुरअज़म हो गए। डिटरमाइंड कहते हैं इरादा करना। They offered huge reward and bounties for their capture, dead or alive। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी पर भारी इनामात और नजरानों की पेशकश की, जिंदा या मुर्दा। बाउंटीज कहते हैं अतिया या नजराना, कैप्चर कहते हैं गिरफ्तारी को या पकड़ने को। द प्रिपरेशन ऑफ फॉर दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक। इस सफ़र की तैयारियाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर की गईं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। इस हवाले से हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुफीद खिदमात अंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ऑन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड। उन्होंने खुराक को अपने कमरबंद से ऊँट की पुश से बांध दिया क्योंकि बांधने के लिए कुछ और न मिला। फॉर दिस सर्विस शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नताकीन बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खिदमत की वजह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुन नताकीन यानी दो टुकड़ों या कपड़ों वाली के खिताब से नवाजा। ड्यूरिंग दिस पेरिलस जर्नी, इस खतरनाक सफ़र के दौरान, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू सप्लाई फूड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी भी शख्स के लिए पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना फराहम करना इंतहाई मुश्किल था। इट वॉज़ सो डेलिकेट that the slightest mistake could have endangered the life of the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस कदर नाजुक सूरत हाल थी कि ज़रा सी गलती पैगम्बर पाक की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वाज नाइसली अंडरटेकन बाई हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये अजीम काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हज़रत अस्मा ने बड़े एहसन तरीके से अंजाम दिया। Every night with the pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor। वो हर रात खाना लेकर इंतहाई खामोशी से उन नाहमवार पहाड़ों की तरफ जाने का खतरा मोल लेती जिसमें गारे सौर वाक़या था। रज्ड कहते हैं नाहमवार को। She took care of minute details, वो इंतहाई एहतियात से काम लेती। In accomplishing the task, इस काम को सरअंजाम देने के लिए। How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night। रात को पथरीली राह से गुजरना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। ट्रैवर्स होता है गुजरना। With the constant fear of being detected, देख लिए जाने के मुस्तकिल खौफ के साथ, खतरे के साथ। On the night of migration, हिजरत की रात, a tribal chief of disbelievers, अबू जहल, काफरों का एक कबायली सरदार अबू जहल, डिसबिलीवर्स कहते हैं कुफार को, इन अ फिट ऑफ वरी, इंतहाई गुस्से में, हेडेड टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक होम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर गया। ही बिगैन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, वो ज़ोर शोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। वायलेंटली कहते हैं शिद्दत से। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ही डिमांडेड, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातब होकर उसने पूछा, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारा बाप कहाँ है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया। पोलाइटली कहते हैं शाइस्तगी से। हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता हो सकता है। दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यह जवाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अक्लमंदी और बहादुरी को ज़ाहिर करता है। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू
انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کہی جس سے اسے کوئی اشارہ ملتا. کلو کہتے ہیں اشارے کو. She simply posed a counter question that infuriated ابو جہل. انہوں نے محض الٹا سوال کر دیا جس نے ابو جہل کو غضبناک کر دیا. Infuriated کہتے ہیں غصہ دلانا. He slapped حضرت اسما's face so hard. اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر اتنا زوردار تھپڑ مارا that her earrings fell off. کہ ان کے کان کی بالی گر گئی. fell off گر گئی. But he remained steadfast and did not reveal the secret. لیکن وہ ثابت قدم رہیں اور راز کو ظاہر نہ کیا. steadfast کہتے ہیں ثابت قدم رہنا. reveal کہتے ہیں ظاہر کرنا، بتانا. Her grandfather حضرت ابو قحافہ was a disbeliever at that time. ان کے دادا حضرت ابو قحافہ اس وقت تک منکر تھے. He was very old and had become blind. وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسما میرا خیال ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں اور تمام بچوں کو خالی ہاتھ اور لاچار چھوڑ کر تمام دولت لے کر چلا گیا ہے. At this, she instantly ran to a corner of the home. یہ سن کر وہ گھر کے ایک کونے میں بھاگ کر گئیں. انسٹینٹلی کہتے ہیں فوراً. She gathered some pebbles. انہوں نے کچھ کنکر جمع کیے. And put them at the place where her father used to keep his money and jewels. انہوں نے اس جگہ پر رکھ دیا جہاں پر ان کے والد پیسے اور زیورات رکھا کرتے تھے. جیولز کہتے ہیں زیورات کو. She covered it with a piece of cloth. اور اسے کپڑے سے ڈھانپ دیا. Come grandfather, look. آئیں دادا جان دیکھیں. He had left all this for us. وہ یہ سب ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. اس نے کپڑے کو چھوا اور سوچا کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. His concern was elevated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home. اس کی فکر کم ہو گئی اور انہیں یہ جان کر تسلی ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت گھر چھوڑ گئے ہیں. Elevated کہتے ہیں کم ہونا. Relieved کہتے ہیں سکون محسوس ہونا. حضرت اسما was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما ان چند اولین میں سے تھیں جو اسلام لائے. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں. And step sister of حضرت عائشہ صدیقہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھیں. She was wife of حضرت زبیر بن العوام. وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی and mother of حضرت عبداللہ بن زبیر. اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھیں. She died at the ripe old age of about 100 years. آپ نے تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. رائپ کہتے ہیں پختہ کو. حضرت عبداللہ بن زبیر used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے کہ انہوں نے کسی کو اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے بڑھ کر فیاض اور فراخ دل نہیں دیکھا. حضرت اسما was so generous that she sold the garden she inherited after the death of her sister حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسما اس قدر سخی تھیں کہ انہوں نے وہ باغ جو انہیں اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وراثت میں ملا بیچ دیا. انہیریٹڈ کہتے ہیں ورثے میں ملنا. She gave away all the money to the poor and the needy. آپ نے تمام رقم غربا اور ضرورت مند افراد کو خیرات کر دی. Gave away ہوتا ہے دے دینا. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. کبھی بھی کوئی شخص ان کے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا. ڈور سٹیپ کہتے ہیں دہلیز سے، دروازے سے. حضرت اسما will always be remembered for her courage. حضرت اسما کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی بہادری کی وجہ سے. generosity and wisdom. ان کی سخاوت اور ذہانت کی وجہ سے. she had resolute faith in Allah Almighty. ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین تھا. resolute کہتے ہیں پختہ کو. her life would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی ہمیشہ ہم سب کے لیے روشنی کا مینار رہے گی. بیکن کہتے ہیں روشن مینار کو یا مشعل راہ کو.